बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में ही कुछ बात करना चाहूँगी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, जो कि हमें मज़ीद ख़राब होती नज़र आ रही है। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो हैं शामिल हैं, आवाम का रवैया भी, और अब जब हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी भी की जा रही है और दुकानें भी खोली जा रही हैं और आवाम की सहूलत के पेश नज़र ही ये फ़ैसला किया जा रहा है, क्योंकि ताजिरों की जानिब से, आवाम की जानिब से मुतालबा भी किया जा रहा था। लेकिन इसके साथ साथ अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो भी हम पर आयद होने जा रही है। ईद की तैयारियां भी करनी है और पंजाब में कपड़े की दुकानें जो हैं 15 रमज़ान से 6 घंटे खोलने के लिए खोलने का फ़ैसला भी किया गया है। ये सब इक़दाम तो अब किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हकीकत है उससे हम नज़रें नहीं चुरा सकते हैं, और हकीकत ये है कि हम जो है मुश्किल वक्त की तरफ जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आपको ये सोचना है कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। अभी भी बार बार इसी चीज़ को देखिए कि आप गैर ज़रूरी तौर पर घरों से मत निकलिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आपका? दुर्रे नायाब, सबसे पहले तो ये मौजूदा सूरत हाल पे क्या कहना चाहेंगे? हम उस तरफ आते हैं कि जो नरमी लॉकडाउन में की जा रही है, दुकानें खोली जा रही हैं, लेकिन ये जो केसेस बढ़े हैं, ये किस कदर जो है वो ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है? अब देखें ना, मैं अगर आप पुराने मेरे प्रोग्राम्स उठा के देखें जो आप हमें डिस्कशन करते थे, इस हफ्ते से पिछले हफ्ते, पिछले से पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते पे मैं ये कहता था आपको कि ये रेप्लिकेट नहीं, ये ट्रिप्लिकेट होंगे। बिल्कुल ऐसे। यानी कि अगर आज 200 केसेस आ रहे हैं तो कल ये 400 हो जाएंगे, फिर 600 और फिर 1000 के करीब होंगे। तो हम उस तरफ अब जा रहे हैं। कल आप देखें डॉक्टर यास्मीन रशीद साहिबा ने कहा कि हम लाहौर जो शहर है वो न्यूयॉर्क की तरह एक एपिडेमिक सेंटर जो है वो बनता जा रहा है। तो हम तो ये बड़ी देर से पहले कह रहे हैं कि जी आप इस चीज़ को एनालिसिस करें। आपके कॉलोफेल में तो चले हुकूमत के तजाद है ही है, वो कि आज कुछ कहेंगे, कल और कुछ कहेंगे, परसों कुछ और कर देंगे, लेकिन कैलकुलेशन जो होती है ना वो बहुत मैटर करती हैं। आप चीज़ों को कैलकुलेट करें कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आपके पेशेंट्स जो हैं वो किस तरह से बढ़ रहे हैं और आपके पास कैपेसिटी क्या है। अब आप देखें कि आपके पास सबसे अच्छा एक हॉस्पिटल है PKLI, जिसकी कैपेसिटी मेरे नॉलेज के मुताबिक एक हफ्ता पहले तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पे और पेशेंट लेने की उनकी गुंजाइश है ही नहीं। उसके बाद आपके एक्सपो सेंटर रह गया, वो फील्ड हॉस्पिटल नहीं है, वो सिर्फ एक करंटीना सेंटर है। काला काकू वो भी आपका करंटीना सेंटर है। उसके बाद अब आप अपनी हुकूमत जो हमारी है वो अपनी नाकामी तस्लीम करते हुए कल से इस डिस्कशन में आई हुई है कि हम सेल्फ और होम आइसोलेशन देते हैं। तो इससे वाज़िया है कि हुकूमत की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, हुकूमत अपनी नाकामी की तरफ जा रही है। जो खत्म हो गई है, अब ये जो फैसले किए जा रहे हैं, ये हुकूमत की कैपेसिटी पर किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं? ये तो मजीद बुरे हालात। देखिए, उस दिन मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो कैप्टन उस्मान साहब सेक्रेटरी हेल्थ जो है उन्होंने खुद कहा कि लॉकडाउन की वजह से हमें फ़ायदा हुआ। बिल्कुल। और लॉकडाउन को अगर बढ़ाया जाए तो लॉकडाउन से बेहतर मुस्बत नतीजे मजीद आ सकते हैं। कुछ अरसे के लिए कड़वा घूंट बढ़ना चाहिए। जो पहले हफ्ता लॉकडाउन था उसके बाद तो वो आज तक हमने नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे। वही एक हफ्ता था। बिल्कुल। और जिस वक्त बहुत ज्यादा लाहौर और तभी हमने बहुत ज्यादा सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल भी किया, हमारे सामने अच्छी मिसाल भी। लेकिन मैंने फिर वही बात की कि एडवाइजरी काउंसिल फैसला साजी नहीं कर सकती। आपकी एडवाइजरी काउंसिल में मेन एक्सपर्ट हैं, मेन डॉक्टर्स हैं, मेन हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, आपके वायरोलॉजिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं आपके हेल्थ के लोग हैं, वो फैसला नहीं कर सकते। वो सजेशन देते हैं, हुकूमत के ऊपर एक दिमाग बैठा हुआ है वो फैसला करता है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि वो भी फैसला आजकल नहीं कर रहे। बस वो देख रहे हैं विफाक की तरफ कि पंजाब हुकूमत सजेशन दे देती है, उधर वो विफाक की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। विफाक कोई हुक्म देती है तो सूबा नीचे देखना शुरू कर देता है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। कल वही वाला फैसला कि अगर लॉकडाउन में नरमी की तरफ जा रही हैं तो ये फेडरल गवर्नमेंट का और कैबिनेट का फैसला है और उसको अब ये पंजाब हुकूमत देख रही है। लेकिन उन्होंने अपने तौर पे कल से पहले ही ये खबरें उड़ना शुरू हो गई हैं कि लॉकडाउन में नरमी हो रही है, काम जो है बिल्कुल तकरीबन अब 6 घंटे दुकानों को खोल दिया जाएगा, कपड़ों की दुकानें खोली जाएंगी, पार्कों को खोल दिया जाएगा, झूले नहीं खुलेंगे लेकिन पार्कों में एंट्री दे दी जाएगी। इस तरह ज़िंदगी को नॉर्मलाइज किया जाएगा, लेकिन हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे। आप आज का भी डाटा उठा के देख लें तो वो भी खौफनाक हद तक जो है वो परेशान कौन है। अच्छा, मुझे ये बताएगा, हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं, हम लोग इस चीज़ से इल्म रखते हैं, हमें सारी चीज़ें पता है, तो वो लोग जो कि ये सब चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, जो कि सूरत हाल जानते हैं कि उनके जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, फिर केसेस किस तरह से रिपोर्ट हो रहे हैं, फिर उनके पास टेस्ट कैपेसिटी क्या है,
वो क्या इन सब चीज़ों से ला इल्म बैठे हैं? जो आप मार्केटें भी खोलने जा रहे हैं, पार्क्स भी खोलने जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि अगर ये सब चीज़ें लॉकडाउन में नरमी की जाती हैं, इस तरह से मार्केटें खोली जाती हैं, तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं? हम तो 3-4 दिन में ये पूरे महीने की 2 महीने की मेहनत जो है अपनी, वो उस पर हम पानी फेर देंगे। अब देखिए ना, आपके पास कैपेसिटी एक बंदे को भी करने की नहीं है। आप लाहौर शहर के हर शहरी की जो टेस्टिंग है वो नहीं कर सकते। हुकूमत ने खुद एतराफ़ किया है। लेकिन जब एक बंदे को हो जाता है तो आपको उस पर 4 से 5-6 किट्स जो है वो टेस्ट की लगानी पड़ सकती हैं। आपने उसको पहले भी टेस्ट करना है, बाद में भी टेस्ट करना है, फिर अगर वो नेगेटिव नहीं होता तो फिर आपको दोबारा कुछ दिन बाद टेस्ट करना है, फिर आपको डबल टेस्ट करना है। तो 4 टेस्ट तो क्लियर हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आप एक ऐसे बंदे पे 4 अगर टेस्ट कर रहे हैं तो उसके बाद क्या हालात होंगे? लाहौर शहर में एक गली, पहले मैं कहता था कि एक गली में 10-10 लोग निकल रहे हैं, अब तो एक घर में आप देखें 10-10 से ऊपर तजावज करते जा रहे हैं। हमारे सामने कल की मिसाल है, 24 घंटों में आपके 350 केस रिपोर्ट हुए हैं, और अभी आपने लॉकडाउन में नरमी नहीं की, अभी आपके दुकानें बंद हैं, और ये सूरत हाल है। जब आपने लॉकडाउन में नरमी कर दी, दुकानें खोल दी गई, आपकी मार्केटें खुल गई, लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए, तो फिर कितने केसेस? और देखिए ना, डिसइंफेक्शन का प्रोसेस अब नहीं हो रहा, ठीक है जी। अब जब से हेल्थ डिपार्टमेंट की ये एडवाइजरी आई है कि आप लाहौर शहर के अंदर जो टनल यूज़ कर रहे हैं, जो आप वॉक थ्रू गेट यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जो सोल्यूशन यूज़ हो रहा है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और वो मुकम्मल तौर पर डिसइंफेक्शन नहीं करता। तो उसके बाद आपने देखा है पूरा प्रोसेस बंद हो गया ना। आपकी मार्केटें, अहम शाराएँ, रोज़मर्रा की दुकानें जहाँ पे आप जाते हैं, जिनको खोलने की इजाज़त है, और वो मकामात, उस तरह के पब्लिक दफातर, वहाँ पे जो हालात हैं आप तो हैरान कौन है। कल अपने नादरा के दफातर देखे, बिल्कुल ऐसे ही है कि जी आपका एक बहुत बड़ा शोर था, वो तो हमने प्रॉपर अपने शो में दिखाया, जिस तरह से लाइनें लगी हुई थी और लोग एक दूसरे के ऊपर थे। मैं तो ये भी बात करूंगा, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की हायरिंग स्टार्ट हुई है, वहाँ सेंट्री वर्कर्स भर्ती कर रहे हैं। जो हालात वहाँ पे हैं, तो आप परेशान हो जाएंगे वो हालात देख के। तो आपके पास तो एक मामूली सा SOP भी अमल दरामद कराने की कैपेसिटी नहीं है। तो आप पूरे शहर को खोल के किस तरह ये एनफोर्स करेंगे कि लोग दुकानों में भी वो SOP यूज़ करें, लोग पार्कों में भी वो SOP यूज़ करें, लोग शॉपिंग करते हुए बाजारों में वो भी SOP यूज़ करें? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप एक जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं। और अभी मैं जो न्यूज़ देख रही हूँ उसके मुताबिक खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद ये कह रही हैं कि शहर लाहौर में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस और मरकज बनता जा रहा है। और अगर अना मैं ये कहूँ कि हुकूमत जो हमारी सूबाई है और वफाकी वो सेम पेज पे नहीं है, तो फिर इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। गलत बात नहीं कि कल ये बात आपकी सेंट्रल कैबिनेट में डिस्कस हुई है कि जी आप लॉकडाउन में नरमी करें, और तजावीज़ दी गई, जिसको मुतफ़िका तौर पे बहुत सारे कैबिनेट के मेंबर्स ने इसको माना कि जी होना चाहिए, जिसका हतमी फैसला शायद आज और कल में हो जाए, और 9 तारीख से पहले अनाउंस भी हो जाए। एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ हमारी हेल्थ मिनिस्टर कह रही हैं कि जी ये तो मरकज़ बन गया है। अब मरकज़ का मतलब ये है, जिस तरह इटली में मरकज़ बना, जिस तरह स्पेन में मरकज़ बना, जिस तरह आपका न्यूयॉर्क मरकज़ बना, और आज तक वहाँ पे ढड़ली हालत है। तो क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल। और अगर हम उस तरफ जा रहे हैं तो फिर क्या सूबों को बोलने का इख्तियार नहीं? आप कह रहे हैं उस तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है ये उस तरफ हमें खुद लेके जा रहे हैं। जब आपको पता है कि लाहौर मरकज भी बन रहा है, तो फिर लाहौर में लॉकडाउन में नरमी, लाहौर में आप दुकानें बाजार खोलने जा रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मरकज बन रहा है, और दूसरी तरफ आप ये सब कर रहे हैं, तो ये चीज़ें फिर किस तरफ हमें लेके जा रही हैं? मेरा तो ख्याल है कि मिस मैनेजमेंट है। ये मेरी ज़ाती राय है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मिस मैनेजमेंट, मिस कैलकुलेशन है। आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। आप रोज़ बैठ के देखते हैं कि अच्छा आज हम तादाद देखते हैं क्या होती है, हमारे रिकवर होने वालों की तादाद क्या है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आप देखें कि हम तो एक स्टेज क्रॉस कर गए हैं कि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी की कैपेसिटी जो है वो एग्जॉस्ट हो गई है। उसके बाद हम सेल्फ आइसोलेशन में जाएंगे, होम आइसोलेशन में चले जाएंगे। वो एक अलग ख़तरनाक काम है, क्योंकि उसमें आप चेक नहीं रख सकते। उसमें जो लोग आपके घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपके घर के अंदर आप जिस कमरे में रह रहे हैं, लाहौर शहर में तो हमारे पास बहुत बड़ी ऐसी आबादी है जो एक छोटे से घर के अंदर 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। वहाँ पे सेल्फ आइसोलेशन किस तरह होगी? 2 से 3 ढाई मरले पूरा अंदरून लाहौर शहर, आपका इचरा, मजंग, आपका जितना लिटन रोड और अनारकली, धनी राम रोड, ये जितने कंजेस्टेड एरियाज हैं, आप इनकी मिसाल उठा के देख लें, यहाँ तो एक एक कमरे में 6-6 लोग रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो मैंने खुद भी फिजिकली विजिट किया है, वहाँ पे आपके लिए सेल्फ आइसोलेशन, होम आइसोलेशन का एक क्वेश्चन होगा। और इन हालात में खुदा ना खासा अगर इन्फेक्टेड लोग होना शुरू हो गए तो वो बहुत तेजी से ज़्यादा फैलते जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि जहाँ कहीं पे केसेस कम होंगे वहाँ पर आसानी लोगों के लिए पैदा की जाएगी, लेकिन जहाँ पे बढ़ जाते हैं वहाँ पर अगर आप पूरे इलाके सील कर रहे हैं, हमने जो पहले भी मिसाल देखी कि अब ये किया जा रहा है,
اس سے تو بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی ہوتی جائے گی، پھر آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں بچ جائے گی اور آگے آپ سارے علاقے سیل کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم انویسٹیگیشن نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خواستہ ایک گلی میں نکلا اور ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کی کہ ٹھیک ہے جی یہ بندہ باہر سے کسی بندے سے آ کے ملا، کانٹیکٹ کیا اس نے اور اس کے بعد ہو گیا، اس کے بعد ہم اس کی لانگ ٹرم ایگزامینیشن نہیں کر رہے کہ اچھا اس کے بعد اس سے کون کون لوگ ملے، وہ کہاں اٹھا، کہاں بیٹھا، کہاں کھایا، کہاں اس نے گیا، کس سے اس نے جو ہے وہ کوشش کی ملنے کی۔ ہم اس طرف نہیں جا رہے کیونکہ ہماری یہ بھی کیپیسٹی موجود نہیں ہے، اور اگر ہم اس طرف جائیں گے تو ہماری تقریباً ایڈمنسٹریشن جو کہ آلریڈی ایگزاسٹ ہے وہ مزید ایگزاسٹ ہو جائے گی۔ اب کوسچن صرف میں یہی بات کرتا ہوں کہ کیا ہماری منسٹری جو ہیلتھ کی ہے وہ کلیئر ہے؟ کیا ہمارے جو سیکٹری صاحبان ہیں، جس پہ ایک سیکٹری صاحبان کی تو کارکردگی مجھے نظر آتی ہے اور دوسرے کی دیکھیں آپ کیا حالات ہیں۔ موجودہ صورتحال کو دیکھ کے مجھے نہیں لگتا کہ اس کو لے کے آگے کی کوئی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔ ہم جس وقت کی طرف جا رہے ہیں ہم اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، ایز سچ ایسی کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی ہے۔ جیسے جیسے سر پہ پڑتی جائے گی ویسے ویسے جو کچھ ہوتا جائے گا یہ ہوتا جائے گا۔ یہ تو وہ بات ہے کہ جس طرح آپ محلوں کے فیصلے کرتے ہیں، گلیوں کے فیصلے کرتے ہیں، کوئی مطلب کہ پنچایتیں لگاتے ہیں کہ جی جس طرح سارے آ کے بیان دیں گے ہم اس طرح موقع پہ فیصلے کر دیں گے۔ آپ کی سٹڈیز کیا ہیں، آپ کی اس پہ گرپ کیا ہے، آپ کی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اس کو بڑھتا ہوا کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی کابینہ کے لوگ باقی کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے ہیلتھ سیکٹریز جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں جس میں کیپٹن عثمان صاحب بہت سارے فہرست ہیں، وہ کیا ایڈوائز کر رہے ہیں، وہ ہمارے پاس بیٹھ کے بیچارے کیا ایڈوائز کرتے ہیں، اور اوپر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کے ایڈوائز کے الٹ ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ تو یہاں سے تو آپ کو کلیئر ہو گیا کہ فیصلہ سازی تو کوئی بھی نہیں کر رہا، صرف ایک دوسرے کو دیکھا جا رہا ہے، نہ کوئی پلاننگ ہے۔ جیسا آپ نے کہا کہ فیصلہ سازی نہیں ہو رہی ہے، تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کس طرح سے نظر آ رہا ہے؟ یہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پلاننگ نہیں کی جا رہی ہے، اور جب نئی نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں ہم اس سے گزرتے جا رہے ہیں، پھر جس طرح سے بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے آپ کو علاقے سیل کرنے پڑے ہیں، گھروں میں آپ کو لوگوں کو جو ہے وہ آئسولیٹ کرنا پڑ رہا ہے، یعنی ہم جب مشکل وقت آئے گا تبھی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں زبردستی اس سے گزارا جا رہا ہے، یعنی کہ ہمیں اس طرف لے جایا جا رہا ہے کہ ہر بندہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے انفیکٹڈ ہو کے اس سے گزر جائے، اور اگر وہ بچ گیا تو غازی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کو بہت کوئی سیریس کنڈیشن ہوگی تو وہ شہید ہے۔ یہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو ایٹ رسک اپنی جو قوم ہے اس کو نہیں لے کے جانا چاہیے۔ چلیں میں پی ٹی اے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا حکومت سے کہ وہ اپنے ووٹرز کے خیال کر لیں، چلیں نہ سوچیں کہ باقی سارے انسانیت ہے، کوئی معاملات ہیں، تو یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں۔ میں بالکل ایگری ہوں اس بات پہ کہ فیصلے یہ مشکل ہیں، لیکن فیصلے وہی ہوتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں وہی کیے جاتے ہیں، صحیح کہا، یہ ضروری ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ناظرین بریک کی طرف مجھے جانا ہے، بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے، اور ابھی کچھ بات کر لیتے ہیں فرنٹ لائن پر ہمارے جو اہلکار موجود ہیں، پولیس اہلکار، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز۔ اب بہت بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ درن آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو فرنٹ لائن پہ سب نظر آ رہے ہیں لیکن نہیں نظر آ رہے تو کوئی ٹائیگر فورس نظر نہیں آ رہا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، ٹھیک ہے جی، اور کل میں چرچے ہم نے بہت دیر سے سنے تھے، انہوں نے رضاکارانہ طور پہ بھی کام کرنا تھا، اور میں یہ میرا ذہن جو تھا نا وہ اس طرف نہیں تھا۔ کل میں نے خواجہ عمران نذیر صاحب کی جو کہ آپ کے اپوزیشن بھی ہیں، بڑے ووکل ہے، وہ بولتے ہیں، میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی اور اس پہ انہوں نے جو پوائنٹس ریز کیے وہ واقعی بڑے ویلڈ تھے۔ وہاں سے پھر چونکہ اب جرنلزم میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جرنلسٹ کو تھوڑی ٹپ ملنی چاہیے، اس کے بعد وہ اپنی سٹوریز پہ ورکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، حقائق کو دیکھتا ہے، باہر پھرتے ہیں، ظاہری بات ہے۔ تو میں نے واقعی دیکھا کہ بھائی اتنے زیادہ فگر جو آپ کے اوپر رجسٹرڈ ہو گئے ہیں، انہوں نے کب آنا ہے، انہوں نے کدھر آنا ہے، انہوں نے کس طرف آنا ہے۔ اچھا انہوں نے یہ تو کام کرنا ہی تھا نا کہ ایکسپو سینٹر میں اور کوارنٹین سینٹر جدھر کہیں بھی بنائے گئے ہیں وہاں پر انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دینی تھی، ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتا انہوں نے پرائس کنٹرول کے لیے بھی کام کرنا تھا، رضاکارانہ طور پہ انہوں نے بہت بے تحاشا ڈیوٹیاں سر انجام دینی۔ آپ کو پتا انہوں نے بہت سارے ڈونرز نے جو آپ کو امدادی پیکیجز دیے ہیں، پیکٹس دیے ہیں، آپ کو سامان دیا، وہ بھی انہوں نے پہنچانا تھا۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں، حیران کن بات ہے کہ جو پی ٹی اے کے اپنے ہی لوگ ہیں جو بہت سارے ایسے جس طرح بہت سارے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، بہت سارے سیاسی عہدوں پہ بیٹھے ہیں، اور یا ان کے رشتہ دار ہیں، وہی گلی محلوں میں جا کے وہی سرور فاؤنڈیشن کے پیکیجز اٹھا کے یا
کسی اور فاؤنڈیشن کے پیکیج جو سرکار کو دیے گئے ہیں، گورنر صاحب کو دیے گئے ہیں، وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے نظر آتے ہیں. بٹ ٹھیک ہے، مان لیا کہ آپ ڈسٹریبیوٹ شاید کسی رائٹ بندے کو کر رہے ہو جو آپ کی نظر میں مستحق ہو، جو آپ کے پاس مستحق کے طور پر رجسٹرڈ ہو، لیکن کیا یہ وہ میکنزم تھا جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہمیں کہا گیا تھا اور ہمیں اتنے فضائل و فضیلت بیان کی گئی تھی کہ جی ٹائیگر فورس آئے گی تو اس کے بعد تو شاید ویسے ہی کرونا آگے بھاگ رہا ہوگا اور فورس پیچھے بھاگ رہی ہوگی. اب یہ ٹائیگر فورس آ کب رہی ہے؟ کیونکہ بہت دیر سے ہم اس کے چرچے تو سن رہے ہیں، ذمہ داریاں بھی ہم نے سن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب تک ان کی فرنٹ لائن فورس جو ہے وہ تھک نہیں جاتی، دیوار نہیں ہو جاتی، گر نہیں جاتی وہ دیوار جو آج ہمارے آگے کھڑی ہے، جس میں پولیس بھی ہے، جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہیں، جس میں ہیلتھ پہ تو پرائرٹی پہ لوگ کھڑے ہیں. آپ کے جتنے بھی پیرامیڈکس ہیں، جتنے بھی نرسز ہیں، جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، اس کے بعد سینئر ڈاکٹرز ہیں، وہ تو سارے فرنٹ لائن کی آگے کھڑے ہیں. اس کے بعد پیچھے آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، جو سول ڈیفنس کے لوگ ہیں، آپ کے ریسکیو 1122 سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ جس طرح وہ مریض کو لے کے جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں، وہ ایک بہت امپورٹنٹ عمل ہے. اس کے بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو ٹیسٹنگ ٹیم ہے ان کی میں تعریف کروں گا کہ وہ جہاں بھی جا رہے ہیں تو بڑی جان فشانی کے ساتھ سب کے ٹیسٹ لے رہے ہیں، کیونکہ ایک پیشنٹ خدا نہ خواستہ اگر وہ مشکوک ہے، اس کے اتنا قریب چلے جانا کہ اس کا سویب سیمپل لینا اس کے حلق سے، اس کے ناک سے، یہ بہت ہی زیادہ رسکی ہوتا ہے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی کچھ ایفرٹس نظر پہ آ رہی ہے، نہیں آ رہی تو وہ پولیٹیکل گین کرنے کے لیے وہ فورس کی ایفرٹ جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی، اور ہم اس کا انتظار کریں گے. اور میں کوشش کروں گا کہ میری قذافی بٹ صاحب سے بھی رابطہ ہو، جو اصل میں اس خبر کو جنریٹ کر کے اس کو بریک کرنے والے تھے، اور آپ بھی کسی پروگرام میں پوچھیں کہ آخر یہ ہمیں سلیمانی فورس کہاں نظر آئے گی. کیونکہ مجھے تو حقیقت میں سچی بات ہے کہ میں نے ابھی تک کسی ایسے بندے کو نہ ملا ہوں نہ دیکھا ہوں جس نے کلیم کیا ہو کہ جی ہاں میں پارٹ جو ہوں وہ ٹائیگر فورس کا ہوں. یا دیکھیں جی میرے پاس کوئی کارڈ یا میرے پاس کوئی چیز جو ہے یا مجھے کوئی رسپانسبلٹی دی جا چکی ہے تو ابھی تک کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا. صحیح. اچھا، آپ 59 پولیس اہلکار ہیں جن میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2100 پولیس افسران اور آفیشلز رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں. 105 مشتبہ کیسز کوارنٹینہ منتقل کر دیے گئے ہیں. اور ٹریفک وارڈنز کا دیکھیں آپ، وہ بھی بہت ساری تیزی کے ساتھ نکل رہے ہیں. آپ کی فورسز جو ہے، اب یہی بات ہے نا، دیکھیں آپ کے اندر سیکیورٹی ہرڈل کیا ہے، آپ کی سیکیورٹی فورسز. ظاہری بات ہے اس سارے حالات میں اس نے جتنی افراتفری ہے اس پہ بھی نظر رکھنی ہے، جتنا کرائم جو بڑھ رہا ہے بہت زیادہ اس پہ بھی رکھنا ہے. لوگ فارغ ہیں، بے روزگار ہیں، بھوکے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے جرائم کی طرف جاتے ہیں، یہ حالات جو لے کے جاتے ہیں. تو اس وقت آپ نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، جس میں پولیس ہے ہماری باقی ہیں، انہوں نے اس کا بھی خیال کرنا ہے. لیکن اگر وہ اتنی بڑی تعداد میں انفیکٹڈ ہو جائے اور اتنی بڑی تعداد میں مشکوک ہو جائے، اتنی بڑی تعداد میں رسک پہ چلی جائے، ڈر جائے اپنی صحت کے حوالے سے کوئی بندہ، تو وہ کس طرح بھی ڈیوٹی پرفارم کر سکتا ہے. اور دوسرا یہاں پر ہم یہ چیز بھی بار بار مینشن کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فرنٹ لائن پہ اگر کام کر رہے ہیں اور انہی کو ہی سامان کی قلت کا سامنا ہے. جس طرح ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ آپ کو ماسک نہیں دیے جا رہے ہیں، ہینڈ سینیٹائزر نہیں دیے جا رہے، بالکل. تو یہی بڑی وجہ ہے کہ اب بہت بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آفیشلز ہمارے جو ہیں، جتنے ہمارے پولیس اہلکار ہیں، یہ متاثر بھی ہونا شروع. اور دیکھیں آپ کے پاس جو پولیس اہلکار ہیں ان کا جو سامان ہے زیادہ تر وہ آپ نے پولیس لائن میں جمع کرانا ہوتا ہے، تھانوں میں جمع کرانا ہوتا ہے، وہیں سے دوبارہ ایشو کرانا ہوتا ہے. وہی ویپنز، وہی شیلڈ، کوئی آپ کے پاس ڈنڈے موجود ہیں، کسی قسم کی آپ کے پاس پولیس انفورسمنٹ ایکوپمنٹ موجود ہے، اس کی سیفٹی کیا ہے؟ وہی آپ جمع کراتے ہیں، وہی کسی اور بندے کے ہینڈل ہوتا ہے، وہی دوبارہ دوسرا بندہ آپ کو ری ایشو کرتا ہے، وہی آپ لے کے آ جاتے ہیں. نہ آپ نے گلوز پہنے ہوتے ہیں، نہ آپ نے ان تمام ایکوپمنٹ کو سینیٹائز کیا ہوتا ہے. رسک تو پھر وہیں چلا جاتا ہے، ہر طرف آپ کو رسک نظر آ رہا ہے. اور پھر میں یہاں پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ریسکیو 1122 کے اہلکار بلا شبہ وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، اب ان کو بھی سامان کی قلت کا سامنا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب جب میرے شو میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اہلکار جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی اس طرح سے انجام دے رہے ہیں کہ وہ گھر والے جن کے گھر میں کسی کو کورونا وائرس کی تشخیص ہوتی ہے وہ اس سے بالکل سائڈ پہ ہٹ جاتے ہیں، ہمارے اہلکار اس کے پاس جاتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو کوارنٹین سینٹر جو ہے منتقل کیا جاتا ہے. بلا شبہ یہ واقعی بہت بڑی بات ہے، لیکن اب یہی اہلکار جو ہیں یہ پریشان نظر آ رہے ہیں، ان کے پاس سامان نہیں ہے. آپ دیکھیں نا پھر لوگ کوسچن جو اٹھاتے ہیں، جو آپ کی پولیٹیکل، آپ کہتے ہیں جی کہ یہ ہم پہ پولیٹیکل جو ہے وہ وارفیئر کی جا رہی ہے، کہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے
کہ پی ڈی ایم اے این ڈی ایم اے کا وہ سامان کدھر ہے جس کی خبریں دے دے کہ اب ہم روز تقریباً ڈیلی ہم خبر دے رہے ہیں جی کہ آج ایک جہاز آیا, اس کے اندر اتنے لاکھ سرجیکل ماسک تھے, اتنے لاکھ اس کے اندر N95 ماسک تھے, اتنا زیادہ اس کے اندر پی پی ای تھی, آپ کی جو پروٹیکشن پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ ہے, اور اتنی زیادہ چیزیں اس کے اندر ہیں. بھائی وہ کہاں ہے, کس کے پاس چلی گئیں؟ اور جو حالات یہ ہیں کہ جب ہمارے پاس فوٹیجز آتی ہیں منسٹرز کی وزٹس کی, اس میں انہوں نے تو N95 ماسک پہنے ہوتے ہیں, ہائی کوالٹی ماسک, لیکن جو آگے ڈاکٹرز ان کو بریفنگ دے رہے ہوتے ہیں انہوں نے ہماری طرح کے سادہ سرجیکل ماسک پہنے ہوتے ہیں, تو جو کہ بالکل ہی ایسے ریڈ زون کے اندر کھڑے ہو کے بالکل بھی آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہاں سے یہ شو ہوتا ہے کہ ان کے پاس سامان کی جو قلت ہے وہ قلت برقرار رہے گی, کیونکہ جو سامان آ رہا ہے وہ تو کوئی بتا نہیں رہا کہاں جا رہا ہے, اس کا تو کوئی حساب نہیں دے رہا, نہ ہی صوبائی کابینہ میں کیا 3 اجلاس ایون ہم نے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز دیکھے, ہم نے میو ہاسپٹل جہاں پہ سب سے بڑی تعداد میں کرونا کے پیشنٹ ہیں, وہاں پر بھی ڈاکٹرز جو فرنٹ لائن پہ موجود ہیں, جو اسپیشلی کرونا وارڈ کے لیے مختص کیے گئے ہیں, وہاں پر بھی ان کے لیے سامان انف نہیں ہے. بار بار ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کیا عثمان بزدار صاحب نے کیبنٹ کے اجلاس میں کسی منسٹر سے یہ پوچھا ہے کہ کیا ان کو جو پی ڈی ایم اے سے یا این ڈی ایم اے سے اگر کوئی سامان ملا ہے تو وہ کہاں گیا؟ اب واسا جیسا ادارہ جو شہر میں پانی کی سپلائی کرنے کے لیے, پانی کی بحالی کے لیے, پانی کی فراہمی کے لیے ایکٹیو ہے, وہ یونیسیف کی گرانٹ پہ زندہ ہے. یعنی کہ ان کو یونیسیف والے گلوز, ماسک اور صابن کی ٹکیاں دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے سسٹم کو چلائیں. کل بھی جو ان کو گرانٹ آئی ہے وہ بھی ایم ڈی واسا نے تقسیم کی ہے اپنے ورکرز میں. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو اسینشیل سروسز لاہور میں ہیں ان کو کون سامان دے رہا ہے اور ان کا سامان کہاں جا رہا ہے؟ ایک ادارے کو تو میں قریب سے جانتا تھا, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو تو یونیسیف گرانٹ دے رہا ہے, اور یونیسیف ان کو سیلف جو ہے اکوپمنٹ ایسے دے رہا ہے کہ ان کی جان بچی رہے اور وہ ہیلتھ جو ہے وہ اچھے سسٹم میں رہیں. تو باقی تو سسٹم تو بہت برے حالات ہیں. اب انہوں نے او پی ڈیز کھول دی ہیں, کل سروسز اتھارٹی کی او پی ڈیز کھولی ہیں 2 مہینے بعد تقریباً, تو وہاں پہ اب سٹینڈرڈز دیکھنے ہوں گے کہ کیا حالات ہیں وہاں پہ جانے والے. دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ اب لوگ بہت تیزی کے ساتھ ہسپتالوں کا رخ کریں گے, بہت تیزی کے ساتھ انفیکٹڈ ایریاز آپ کو نہیں پتا کہاں پر ہیں وہاں کا رخ کریں گے. آپ کو نہیں پتا کہ جہاں پہ پارکوں میں, دیگر دکانوں میں, باقی لوگوں میں جو کپڑا دیکھ کے ہاتھ لگا کے جائیں گے, جو ساری چیزیں کیا کریں گے؟ بالکل ایسے تو کیا میکینزم ہے؟ اگر ہم سوچ سکتے ہیں, آپ لوگ تو پروفیشنل ہیں, بالکل ایسے آپ جتنے مرضی ایس او پی بنا لیں, یہ وہ چیزیں ہیں جس کی جو ایک چیز آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی ہے کہ کب کیسے کہاں پر حملہ کر سکتی ہے, اس کے لیے ایس او پی بھی میرے خیال سے اس طرح سے کام نہیں کرتے. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. درہ نایاب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم بات کر رہے ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے, جہاں پر لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے, وہاں پر زمینی حقائق کیا ہیں, وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں, اس سے کیوں سب جو ہیں وہ نظریں اوجھل کیے بیٹھے ہیں, اس کے نتائج کیا حاصل ہو سکتے ہیں. اور ابھی میں بات کرنا چاہوں گی, بار بار آپ کو ہم نے فوٹیجز دکھائیں کس طرح سے نادرا سینٹر جو ہیں ان کے باہر رش ہم نے دیکھا, اور یہاں پر ہمیں کہیں ایک جگہ بھی گورنمنٹ کی رٹ نظر نہیں آئی. یہ اپنے گورنمنٹ کی دفاتر ہیں, یہاں اگر گورنمنٹ کی رٹ نظر نہیں آ رہی تو درہ آپ کون سے بازاروں کی بات کی جا رہی ہے؟ آپ فوٹیجز میں جو آپ نے کل بھی دکھائی, ظاہری بات ہے, آپ اس کے اندر دیکھتے تو پولیس بھی بہت موجود تھی وہاں پہ, ایک بڑی نفری موجود تھی. یہ بات نہیں تھی کہ وہاں پہ پولیس نہیں تھی, لیکن کیا کمی تھی؟ رٹ آپ کی نظر نہیں آ رہی تھی, آپ کی مس مینجمنٹ تھی. آپ کو کلیئر تو تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو پتا تھا کہ آپ نے لوگوں کو 3 سے 4 فٹ 6 فٹ تک ڈسٹینس دینا ہے, آپ نے ان کو ساتھ نہیں لگنے دینا, ان کے ہاتھ ان کو انشور کرنا ہے کہ انہوں نے ماسک پہنے ہو. لیکن کہاں پہ تھے ماسک؟ کہاں پہ لوگوں نے گلوز پہنے ہوئے تھے؟ گلوز تو دور کی بات ہے, بیچاروں کے پاس تو کھڑے ہونے کو کہیں جگہ نہیں تھی, ایسے دھوپ میں کھڑے تھے. دھوپ کو چھوڑ کے چھاؤں میں کھڑے ہو کے ٹولیاں بنا کے وہ کیا کرتے اس سے زیادہ. تو جب آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی تو آپ نے نادرا سینٹرز کو کیوں کھولا؟ اب سوال یہ گورنمنٹ کرے جی ہم سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی راکٹ سائنس ہے تو آپ بتا دیں, چلے جی میں بتا دیتا ہوں. کیا آپ کے پاس آن لائن بکنگ سسٹم نہیں تھا؟ بالکل, پوری دنیا میں لوگ آن لائن بک کر کے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی ہاں آج ہم 100 بندے ٹریٹ کر سکتے ہیں, صرف 100 اور یہ کل آپشن رضوان نقوی صاحب جب وہاں موجود تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ آیا یہاں پر لوگ یہ بھی مینجمنٹ یہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ اتنے لوگوں کو بلایا جائے جتنے لوگوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ جتنے لوگ آن لائن پورٹل پہ نادرا کو ریکویسٹ کریں, آپ کیوں وائز ان کو ٹریٹ کریں, وہ اپنے نمبر چھوڑیں, آپ ان کو کال کریں جی کہ کل آپ نے صبح 9 سے 10 کے اندر پہلے 10 بندے, 10 سے 11 کے اندر اگلے 10, اور اسی طرح آپ نے 100 بندوں کا سرکل پورا کر لینا ہے. نہ رش پڑے گا ہر گھنٹے کے اندر, نہ ہی کوئی مسئلہ
मसला होगा, लेकिन सोचे कौन? प्रॉब्लम ये है आपने समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत जो है वो दोनों तरफ चल रही है और दोनों तरफ कभी नहीं चला जाता। एक तरफ आप एहतियाती तदाबीर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो रश वो अलहदा, और उसके बाद फिर आपके सास इमदाद सेंटर जहाँ से लोग जो है वो इमदादी रकम कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ के हमने मनाजर भी अपने नाजरीन को बार बार दिखाएं कि वहाँ पर किस तरह से। और उन कफालत सेंटर में तो अपनी कफालत होने वाली है, यकीन करें कि उनकी जो हालात है वहाँ पे, ना वहाँ पे कोई बैठने को जगह है, ना वहाँ पे कोई खड़े होने को जगह है। उसके बाद जो हालात अंदर आप देखें, जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं लोगों को, वहाँ तक तो हमें रसाई नहीं दी जा रही। तो फिर हम दिखाएं कि वहाँ पे लोगों के सर रवैया क्या अपनाया जा रहा है, वो भी एक क्वेश्चन है। आप सिर्फ दुकानों पे जाके एक थोड़ा सा शोबदाबाजी करते हैं जी, जाके क्रॉस चेक करने की एक एक्सरसाइज करके आप कहते हैं जी कि बड़ी शफाफियत हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको देखें कल किसका मैं देख रहा था, किसी ने एक मैसेज लगाया हुआ था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कि जी ये एहसास कफालत की तरफ से मैसेज आया है, और वहाँ पे भी 2 नंबरी इस तरह से हो रही है कि लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनका डाटा जो है, अगर मेरा डाटा है दुरे नायाब और उसका आईडी कार्ड नंबर, उसका फ़ोन नंबर, मुझे अगर आप मैसेज कर देती हैं कि जी एहसास कफालत से मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको इसमें इमदादी रकम चाहिए, तो मेरा डाटा तो लीक हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही। और मेरा डाटा कहाँ लीक हुआ? जहाँ मैंने वो अपना डाटा फाइल किया, मैंने जहाँ वो मैसेज किया, मैंने जहाँ वो डाटा डाला। तो ये एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है कि मेरा फिर ये पूरी के पूरा डाटा कौन लीक कर रहा है, और इसके एमा पर जो लोगों को मैसेजेस कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको थोड़ा नजर आ रहा है कि आपकी सिक्योरिटी लीक हो रही है, तो उसकी वजह से भी आपको बिल्कुल अगली खबर की तरफ जाना चाहूंगी। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक की क्राइसिस मैनेजमेंट सेल आमद और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा ने कोरोना सूरत हाल पर उन्हें ब्रीफिंग दी है। और जवाद रफीक साहब चूँकि खुद कमिश्नर लाहौर डिवीज़न भी रह चुके हैं, मैं पहले भी जिक्र करता हूँ कि वो लाहौर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, और ख़ुद भी वो लाहौर से एक गहरा ताल्लुक़ है उनका। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि जो मोमिन आगा साहब हैं, उन्होंने हकीकत बताई होगी, और हकीकत में इस वक्त जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो तकरीबन एक पेज पे नज़र आती है। ब्यूरोक्रेसी का ये ख्याल है कि हमें इतनी जल्दी बिल्कुल लॉकडाउन ख़त्म नहीं करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी का ये भी ख्याल है कि हमें इतनी ज़्यादा नरमी नहीं करनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी का ये भी ख्याल है कि हमारे फ्रंट लाइन पे जो लोग हैं उनको सबसे पहले प्रोटेक्ट करके सबसे ज़्यादा मुराद देने की तरफ जाना चाहिए। उनको ज़्यादा आप फाइनेंशियल भी उनकी मैनेजमेंट करें, उनकी मदद करें, ये उनका ख्याल है। लेकिन इसको कहाँ सुना जाता है? इनको कहीं नहीं सुना जाता है, क्योंकि जब हम अपने हुकूमती कुछ ज़राए से बात करते हैं, जो इस वक्त पंजाब हुकूमत में बैठे हैं, वो कहते हैं जी हमारी का सुनी जाती है, हमें तो जो ऊपर से डायरेक्शन आती है हम बता देते हैं, और अगर हमको नीचे से ऊपर भिजवाएं तो उसको सुना नहीं जाता। जहाँ पे कोऑर्डिनेशन का ये लेवल है, फिर इस तरह के मामलात पे आपके विजिट्स जो हैं, आपकी जो डायरेक्शंस हैं, आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मैटर नहीं करती। अब चीफ सेक्रेटरी साहब गए हैं, उनको मोमिन अली आगा साहब ने बहुत अच्छी तरह ब्रीफ किया होगा, वही हकायक है जो हम टीवी पे बैठ के रोज कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि जी इतने 100 बंदे बढ़ रहे हैं रोज, सैकड़ों बंदे आ रहे हैं, एक गली में 20-20 लोग निकल रहे हैं, एक घर से 10-10 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। अब इस पे वो ये डिसीजन चीफ सेक्रेटरी कभी भी नहीं ले सकते कि जी ठीक है, अगर ये हालात हैं तो मैं इस लॉकडाउन को मजीद सख्त करके हुक्म देता हूँ, मैं 100 नाकों की जगह 300 नाके के लगाने का हुक्म देता हूँ। मैं यहाँ पे अगर आप 100 FIRs दे रहे हैं डबल सवारी की खिलाफ वर्जी, 144 की खिलाफ वर्जी, तो मैं हुक्म देता हूँ कि इसको ज्यादा आप पर्चों की तरफ जाएं, लोगों को इसकी मिसाल बनाएं ताकि लोग थोड़ा डरें, गैर जरूरी ना निकले। मैं कल एक पेट्रोल पंप पे गया, वहां पे जो रश के हालात मैंने देखे और जो मामलात वहाँ थे वो परेशान कौन थे। मैंने उस मालिक से पूछा, मैंने कहा जी ये क्या हालात हैं? वो कहते जी ये आज के नहीं है, ये जिस दिन से ये पेट्रोल सस्ता हुआ है और लॉकडाउन में नरमी हुई है, नाके खत्म हुए, लोग तो आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, लोग टैंकी फुल करा के जा रहे हैं, उसके बाद दोबारा आ रहे हैं, तो भाई वो टैंकी कहाँ खर्च कर रहे हैं? सारी बात है, वो आवारा गर्दी भी करेंगे, वो शहर में बिला जरूरत भी फिरेंगे, रिश्तेदारों की और ये हो रहा है। इसकी मिसालें हम देख भी रहे हैं, बार बार ट्रैफिक पुलिस एहलकार जब भी हम बाय रोड पे निकलते हैं, अभी भी जहाँ कहीं पे भी नाके लगाए गए हैं, वहां से ये शिकायत आ रही है कि बहुत ज्यादा लोग गैर जरूरी तौर पर निकल रहे हैं, तो उसका खमियाजा भी हम भुगत ही रहे हैं। अब देखिए मीडिया कह रहे हैं जी कि गैर जरूरी आपकी नरमी का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, उसके बाद हेल्थ प्रोफेशनल्स बार बार कह रहे हैं, बल्कि अब तो वो अपोज कर रहे हैं, ओपोजिशन कर रहे हैं कि जी ये ना करें। PMA के तमाम लोग जो हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, वो बरमला कहते नजर आ रहे हैं। और उसके बाद अब पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस के लोग सारे कह रहे हैं जी कि लोग नरमी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और बिला जरूरत जो है वो फिर रहे हैं। और जब उनसे पूछा जाता है तो उनके पास कोई ज्यादा जवाब नहीं होता कि जी वो कहाँ
کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, بچے بٹھائے ہیں, بیوی پیچھے بٹھائی ہوئی ہے, اور اس کے بعد جی وہ موٹر سائیکل پہ پھر رہے ہیں, نہ کوئی ماسک پہنا ہے. اچھا, اس پہ اب ڈاکٹرز کے تحفظات بھی سامنے آنے لگے ہیں, پی ایم اے کی جانب سے کل بھی پریس کانفرنس کی گئی, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کہیں مت جائیے گا, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر بریک, اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ابھی میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جی 10 مئی سے ٹرین آپریشن بحال کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. ریلوے ہیڈ کوارٹر نے ٹرینوں کے مسافروں اور ٹرین عملے کے لیے SOPs جاری کر دیے ہیں. درے نے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی SOPs تو میرا خیال ہے نا, اب آپ کو جتنی ٹریننگ ہوگی آپ بہت اچھے SOPs بنا لیں گی, اور آپ جو SOPs جاری کریں گی میرا خیال ہے وہ حقیقت کے بہت قریب ہوں گے, کیونکہ اب آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہے کہ بازار کیسے جانا ہے, گاڑی میں بیٹھ کے آپ نے اپنے دفتر کس طرح جانا ہے, پھر دفتر کے اندر آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں, کیا نہیں کرنا. تو ٹرینوں کے اندر پھر میں یہی بات کر رہا ہوں, جہاں ٹرینوں کے اندر آپ کو ٹکٹ چیک کرنے کا بھی کبھی موقع ملتا ہے, نہیں ملتا. آپ کا ایک ٹکٹ چیکر ہوتا ہے بیچارہ, وہ سارے ڈبوں میں پھر رہا ہوتا ہے, اس نے آپ کا ٹکٹ چیک کرنا ہوتا ہے. وہ بھی جتنا میں نے سفر کیا شاید ایک دفعہ کسی ٹکٹ چیکر نے میری ٹکٹ چیک کی ہو. تو جہاں پہ چیکنگ کے یہ حالات ہیں, کون دیکھے گا SOPs کیا ہیں, اور کون جا کے دیکھے گا کہ SOPs پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. پھر ایک بوگی کے اندر جو واش رومز کی حالات ہوتی ہیں ٹرین کے اندر, معذرت کے ساتھ, وہاں پہ تو ریپیڈیٹلی لوگ جا رہے ہوں گے, وہاں پہ اس کی کلیننگ, واشنگ, ڈس انفیکشن کون اس کی کر رہا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا, عام دنوں میں بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ ایک کمپارٹمنٹ میں بیٹھے ہیں, کمپارٹمنٹ کے اندر آپ کا بہت چھوٹا سا ایک ایریا ہوتا ہے, کلوز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اس کے اندر سینٹرل ایئر کنڈیشن ہے جو سب سے بڑا ہیزرڈ ہے, جو ڈینجرس ایلیمنٹ ہے سینٹرل ایئر کنڈیشن, جس کے اندر اگر کوئی انفیکٹڈ بندہ کھانس دیتا ہے, چھینک دیتا ہے, تو سمجھے کہ پوری ٹرین جو ہے یا پوری وہ بلڈنگ جہاں پہ وہ سسٹم لگا ہے وہ انڈینجر ہو جاتا ہے زون. تو وہاں پہ کون اس چیز کو یقینی بنائے گا, یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن ہے. آپ نے مسافروں کو پکڑ کے بٹھا کے باندھ تو نہیں دینا نا کہ جی آپ نے 6-6 فٹ کے فاصلے سے بٹھا کے سیٹوں کے ساتھ باندھ دیا ہے. لوگوں نے اٹھنا ہے, لوگوں نے پھرنا ہے. ٹرین کے اندر رجحان ہوتا ہے کہ لوگ ایک بوگی سے دوسری بوگی پھر کے آتے ہیں, پھر چکر لگاتے ہیں, کوئی کھڑکی کی طرف کھڑا ہوتا ہے, کوئی دروازے میں کھڑا ہوتا ہے, کوئی باہر دیکھ رہا ہوتا ہے, 100 چیزیں ہیں. پھر اس کے اندر پھیری والے پھر رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر مختلف ٹھیلے والے پھر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ ایک پوری سرگرمیاں چل رہی ہوتی ہیں, ماحول بنا ہوتا ہے. تو اس ماحول پہ آپ نے جو SOPs دیے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اس پہ عمل درآمد اگر کروانا بھی چاہیں تو آپ کو ایک بہت بڑی فورس چاہیے جو ریلوے کے پاس نہیں ہے. ریلوے کے پاس تو اتنی فورس نہیں ہے نا کہ آپ 100 بندوں کی ٹکٹیں چیک کر لیں, آپ 100% اس چیز کو امپلیمنٹ کر لیں کہ آپ نے ہر بندے کی ٹکٹ چیک کی, اور جس کے پاس ٹکٹ نہیں تھی آپ نے اس کو جرمانہ کیا, یا جس نے وہاں پہ کوئی غیر ضروری یا غیر کوئی بھی اپنے اس نے پابندی ہوا میں اڑائی تو آپ نے اس کو اٹھا کے باہر جو ہے وہ کسی اسٹیشن پہ ڈراپ کر دیا, آپ نے اس کو ٹرین سے نکال دیا. میں نے نہیں ایسا کوئی عمل دیکھا بہت زیادہ کہ ہو رہا ہو, ونس اپون اے ٹائم کبھی ہوتا ہو تو ہو. تو یہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی جو وزیر اعظم کی پالیسی ہے نرمی کرنے کی طرف, اس کی ایک آپشن دی گئی ہے جس کو ہمارے منسٹر صاحب نے منو جو ہے نا قبول کر کے فوری طور پہ انہوں نے کہا جی کہ پرفارمنس دے دیں اور ہم بھی لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہو جائیں گے. جی ہم نے بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کی تجویز دی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. درہ نیاب ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ موجودہ صورتحال جو ہے یہ تو ہمیں کہیں سے بھی جو ہے وہ ٹھیک ہوتے حالات نہیں نظر آ رہے ہیں. مشکل سے مشکل وقت آتا جا رہا ہے اور انتظامات جو کیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے, اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے. جہاں جہاں پر نرمی برتی جا رہی ہے, بازار کھولے جا رہے ہیں, وہاں جتنے مرضی آپ SOP لاگو کر لیں, بہت زیادہ جو ہے وہ یہ سچویشن خطرناک ہے. اس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. جتنے بھی آپ SOP بنا لیں گے اس کے لیے کم ہوں گے. بریک کی طرف مجھے جانا ہے, بریک لیں گے. آپ نیوز ہیڈ لائنز جانیے گا, ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اشرادوا is brought to you by عمرے کے ٹکٹ, سونے کے جھمکے اور بیش قیمت انعامات. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور ابھی ہم بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں جو کہ شہر میں مہنگائی کی صورتحال ہے, جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. روزانہ ہم مارکیٹ سے صورتحال بھی آپ کو بتاتے ہیں جس پہ شہری سراپا احتجاج نظر آتے ہیں. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ دکانوں پہ آویزہ ہوا نظر تو آتا ہے لیکن اس پہ کہیں پہ بھی عمل درآمد نہیں کیا جاتا, اور سرکاری نرخ نامے کے مطابق جو اشیاء وہاں پر دی جا رہی ہوتی ہیں, بیچی جا رہی ہوتی ہیں, وہ سب سٹینڈرڈ ہوتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ چیک اینڈ بیلنس رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہر روز ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن مجال ہے کہ انتظامیہ کے سر پر جوں تک رنگ جائے. کیا کہیں گے درہ آپ؟ اچھا نا, آپ تو دیکھیں کل کمشنر لاہور ڈویژن سیف انجم صاحب نے ایک اجلاس لیا پرائس کنٹرول پہ,
اور پرائس کنٹرول میں ان کو بتایا گیا جی کہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے, ہم نے اتنے جرمانے کر دیے, اتنے چالان کر دیے, اتنے ایف آئی آر دے دی, اور ہر جگہ انشور کر دیا جی کہ پرائس چیکنگ کے دوران آپ کی لسٹیں آویزاں ہوں, اور وہ بند کمرے میں اجلاس ختم ہو گیا. اب آپ نے بہت ایک کمی محسوس کی ہوگی پچھلے پروگراموں کے حساب سے, کہ پچھلے سالوں کے بھی حساب سے, کہ اب ایڈمنسٹریشن اس طرح سے آپ کو ایکٹیو نظر نہیں آ رہی. مجھے یاد ہے کہ کمشنر لاہور ڈویژن کے بہت سارے جو وزٹس تھے میں کور کرتا تھا, اور ریپیٹڈلی کور کرتا تھا, نہ صرف رمضان بازاروں میں, عام بازاروں میں, گلیوں میں, کوچوں میں, بہت ساری جگہوں پہ, اور ڈپٹی کمشنر صاحب بھی اسی طرح. تو ہم 2 رپورٹروں کی دوڑیں لگی ہوتی تھیں, لیکن اس ٹائم کوئی چکر نہیں ہے, صرف آپ کو کمروں میں بیٹھ کے جو انتظامیہ بریف کر رہی ہے آپ اس کو منون قبول کر رہے ہیں, اور آپ اس کو کراس چیک کا میکنزم کیا ہے, کوئی میکنزم نہیں ہے. کون سا اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے فیلڈ میں ایکٹیو نظر آ رہا ہے, بس جہاں سے پوائنٹ سکور ہو رہا ہے اسی کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے. اچھا, ہم نے اسسٹنٹ کمشنر کی بات کی, ہم نے پچھلے دنوں دورے بھی دیکھے, میاں اسلم اقبال ہمیں نظر آئے, اے سیز نظر آئے, ڈی سی بھی ہمیں میدان میں نظر آئے, لیکن اس کے باوجود آپ کو مہنگائی کہیں پہ کنٹرول ہوتی نظر نہیں. میاں اسلم اقبال صاحب ہمارے دوست ہیں بہت اچھے, اور بڑا ہم سے پیار بھی کرتے ہیں, لیکن اس دورے کے بعد لیمو 500 سے 600 روپے ہو گئے. صحیح کہا. اور وہ جو لیمو جو چائنا کا تھا وہ تو ایسا پھسپھسا سا لیمو ہے, اس کے اندر نہ رس ہے نہ کچھ ہے. دیسی لیمو کی بات کر لیں تو وہ بھی تقریباً ایسے ہیں جیسے پری میچور توڑ کے مارکیٹ میں بیچے جا رہے ہیں, کہ ابھی ان لیمو کی عمر نہیں تھی بکنے والی بیچاروں کو. اب یہ سب سٹینڈرڈز کی وہ کوالٹیز ہیں. میں نے ایک آئٹم سے مثال اس لیے دی ہے کہ اس سے آج کل ہر بندہ گزر رہا ہے, کہ جی جاتا ہے تو 100 روپے پاؤ, کہیں پہ 150 روپے پاؤ, کہیں پہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا لیمو لینا ہے تو وہ 200 تک بھی پہنچا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دکانوں میں یہ حالات ہیں کہ بندے پہ بچارہ بندہ چڑھا ہوتا ہے. لیکن میں نے ایک دن آبزرو کیا, ایک دکان پہ بہت رش لگا ہوا تھا, میں نے کہا پتہ نہیں یہ سبزی میں کیا بیچ رہا ہے. جب دیکھا تو اس طرح سے تھا کہ آدھی گٹی پالک کی, پاؤ ٹماٹر اور آدھا کلو آلو, اسی طرح آدھا کلو پیاز. لوگوں کی کیپیسٹی یہاں سے شو ہوتی ہے کہ اب ان کی کیپیسٹی خریداری مہنگائی سے لوگ اتنے پریشان آ گئے نا, آپ زیادہ چیزیں خرید ہی نہیں سکتے ہیں جس طرح سے. اور اس کے کمپیریزن میں انا دیکھیں آپ کہ پھل تو آپ کی رینج سے بالکل نکل گئے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے جی, پھل آپ کو کیلا جو ہے وہ 110 120 آپ کو 100 سے اوپر ملے گا, جو کہ بالکل رمضان شروع ہونے سے ایک رات پہلے 60 روپے پہ تھا, اور اگلے دن وہ 80 اور اس کے بعد وہ 100 کراس کر گیا. اسی طرح سیب تو آپ بالکل بھی نہیں پکڑ سکتے, سیب کے یہ حالات ہیں. پھر سٹرابری دیکھیں جی, ایک ہی کوالٹی کی سٹرابری آپ کو کہیں پہ 100 روپے, کہیں پہ 120, کہیں پہ 150 روپے مل رہی ہے, اور کہیں پہ 180 تک بھی آپ کو مل رہی ہے. یہ میں آپ کو نارمل ایریاز کے بتا رہا ہوں, جس طرح ہمارے متوسط علاقے ہیں. اگر آپ گلبرگ, ڈیفینس اور پوش علاقوں میں جائیں وہاں تو آپ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور بہت سارے ہماری ایسے بھی مجبور دوست ہیں جو بہت سارے پھل کھانے سے اس سال محروم ہیں, انہوں نے بہت سارے پھل چکھے بھی نہیں, بالکل ان کی جیب اجازت نہیں دیتی. اور اوپر سے ابھی آپ سچویشن دیکھ لیں نا, ہم اگر کمپیئر کریں ہر ماہ رمضان میں یہ ہوتا ہے منافع خور مافیا سرگرم ہو جاتا ہے. اب تو حالات ہی ایسے ہیں کہ عام آدمی بھی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے. اور حکومت کی منطق دیکھیں کیسی ہے, وہ کہتے ہیں جی وافر چیزیں پڑی ہیں. بھائی جب لوگ خریدیں گے نہیں, ان کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہوگی, وہ کلو آدھا کلو سے زیادہ چیز لے ہی نہیں سکیں گے, تو بھئی آپ کی چیزیں تو بازار میں رولیں گی, آپ کی تو ریڑیاں بھری ہوں گی, اور قیمتیں پھر بھی آپ کم نہ کرا پائیں تو یہ آپ کی نااہلی ہے. میں اس کو اس طرح ثابت کر سکتا ہوں کہ بازار میں چیزیں موجود ہیں, خریدار کم ہیں, ریٹس پھر بھی آپ کم نہیں کرا پا رہے. اگر طلب اور رسد کے قانون کو بھی دیکھیں تو اس پہ بھی آپ کا فائدہ ہے, سرکار کا فائدہ ہے. آپ کو تو ریٹس نیچے کروانے چاہیے, آپ ریٹس نیچے نہیں کروا پا رہے. تو پرائس کنٹرول کی بات اب دوسری طرف آ جائیں کہ پرائس کنٹرول والے کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے آگے 2-3 بندے رکھے ہوئے ہیں, وہ ڈیلی جاتے ہیں جہاں پہ 2-4 جگہ پہ چلان کرتے ہیں, 2-4 جگہ سے پھر شکایات آتی ہیں کہ انہوں نے پیسے لے لیے, یا انہوں نے جرمانہ کم کرنے کے لیے لوگوں سے پھل سبزیوں کی صورت میں وہی کہنے لگی تھی, پیسے لینے کے ساتھ ساتھ سامان کی خریداری بھی کر لیتے ہیں, اپنا گزر بسر وہ لوگ اچھا کر رہے ہیں. اب یہ وہ باتیں ہیں جس کے لیے اگر آپ کو ایک سٹنگ آپریشن کرنا پڑے سرکار کے کسی بھی اگر ذمہ دار منسٹر کو, کسی بھی کمشنر کو, ڈپٹی کمشنر کو, تو وہ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں سننے والے تو میری ہاں میں ہاں ملا رہے ہوں گے, نہیں ملا رہی ہوگی تو سرکار نہیں ملا رہی ہوگی, وہ کہے گی جی نہیں یہ تو ایگزیجریٹ. اچھا, جو ریلیف کی باتیں کی جا رہی تھی کہ رمضان پیکج آپ کا جو امپلیمنٹ کیا جائے گا, رمضان بازاروں کے پیسے جو ہیں وہ ریلیف عوام کو ریلیف کی صورت میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا, آپ کا رمضان پیکج
आपने यूटिलिटी स्टोर्स के हालात देख लिए, आपने करियाना स्टोर्स के हालात देख लिए, जहाँ कहीं पे आपने रिलीफ दिया वहाँ पर आपको बेसिक दालें जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं आपको वो नज़र नहीं आई। आपको चीनी रमज़ान के शुरू में हमने यूटिलिटी स्टोर से जब हमने बीपर्स किए वहाँ पे लोगों का यही कहना था कि यहाँ पे चीनी नहीं है, यहाँ पे दालें नहीं है, तो फिर ये रिलीफ पैकेज किधर गया है? आपने रिलीफ पैकेज देखा तो है कि परसों बासमती चावल 20 रुपए बढ़ा दिए उन्होंने। बिल्कुल ठीक है जी, ऐसा रिलीफ पैकेज दिया है कि समझ से बाहर हो गया है कि जो चीज़ मुयस्सर है आपके स्टोर्स में, आपके यूटिलिटी स्टोर्स में, मार्केट में, आपने उस पर भी प्राइस हाइक कर दी है। तो क्या फ़ायदा मुझे बताएं, अगर एक गरीब बंदा अगर वो अफोर्ड नहीं करता गोश्त खाना, वो थोड़े से चावल लेके चावल पकाने का भी दिल चाहे तो वो भी आपने भी उस पर प्राइस हाइक कर दी, तो कौन पूछेगा? और फिर आप कहते हैं जी क्राइम इश्यूज, क्राइम रेट बढ़ रहा है। जब लोगों के अंदर इतनी अफलास होगी, गुर्बत होगी, भूख होगी, और आप जो रिलीफ देने की पोजीशन में भी मुकम्मल तौर पर रिलीफ नहीं दे पाएंगे तो फिर लोग तो इस तरफ जाएंगे। आपके सिस्टम में अनारकी होगी, आपके सिस्टम में अफरा तफरी होगी, लोग भूखे होंगे तो वो जिसका पेट भरा होगा, जिसके पास सामान होगा उसको झपटेंगे। और ये भी कुछ वाकयात सामने आए हैं कि अगर कोई राशन तकसीम कर रहा है तो उसको वहां से भागकर जान बचानी पड़ी है। वहां पे लोगों की ये हालात थे कि लोग उसको झपट रहे थे। तो ये एक्चुअली वो हालात हैं जिसकी अगर बात प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं कि मुल्क में गुर्बत है, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो उनको हकीकत में फिर इस तबके को फैसिलिटेट करना चाहिए। मैं फिर बार बार ये बात करूंगा, आपके प्रोग्राम से हमेशा फायदा उठाता हूँ कि ये कैसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को आपने फायदा दिया है कि आपने पूरे पंजाब के डेवलपमेंट के तमाम फंड फ्रीज कर दिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दी है। बिल्कुल, तो इस पे भी उनको नोटिस लेना चाहिए। ये अनोखी मंतक है जो वाकई समझ से बाहर है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक पे मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अभी हम बात करेंगे हमारे साथ हमारे मेहमान जिन्होंने ज्वाइन किया है। मैं उनका तारुफ आपके साथ सबसे पहले कराना चाहूँगी। सीईओ म्यू हॉस्पिटल प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। म्यू हॉस्पिटल में चूँकि हमने देखा कि पहले दिन से ही कोरोना के पेशेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो वहाँ पर एडमिट थी। वहाँ पर इंतजामात कैसे हैं, कितने मरीज़ अभी वहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं, डॉक्टर्स की जानिब से जो बार बार मुतालिबात किए जा रहे हैं कि उनके पास हिफाजी सामान नहीं है, तो यहाँ पर डॉक्टर्स को किस तरह से फैसिलिटेट किया गया है, तमाम तर इंतजामात पर हम बात करेंगे। हमने सोशल मीडिया पर बहुत सारी फुटेजेस भी ऐसी देखी हैं जो वायरल की गई कि इंतजामात वहाँ पर बेहतर नहीं है, जो मरीज़ वहाँ पर एडमिट थे उनकी जानिब से शिकायत की जा रही थी। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके कीमती वक्त के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि म्यू हॉस्पिटल में जब से हमने देखा कोरोना वायरस शुरू हुआ तो सबसे पहले हमने देखा म्यू हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद ज़्यादा देखने में आई। यहाँ पर इंतजाम कैसे थे? अब तक कितने मरीज़ यहाँ पर जो हैं वो सेहतयाब होकर घरों में गए हैं? कितने मरीज़ यहाँ पर अभी भी ज़ेरे इलाज हैं? जी देखिए, सबसे पहला जो पेशेंट लाहौर में दाखिल हुआ वो कोरोना का, वो म्यू हॉस्पिटल में ही था और उस वक़्त से लेके अब तक हमारे पास तकरीबन 750 से ज़्यादा पेशेंट दाखिल हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि 227 मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर घर भी जा चुके हैं और इस वक्त 400 मरीज़ इस वक्त म्यू हॉस्पिटल में दाखिल हैं और 422 मरीज़ इस वक्त हमारे पास एक्सपो सेंटर में उधर एक्सपो सेंटर जोर टाउन में दाखिल हैं। तो टोटल इस वक्त जो म्यू हॉस्पिटल जो पेशेंट को लुक आफ्टर कर रहा है वो तकरीबन 825 के करीब है जो कोरोना पॉजिटिव है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताएगा, जैसे कि आपने कहा कि म्यू हॉस्पिटल में अभी 400 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, तो मुझे बताएगा वहाँ पर किस तरह से इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इवन आपका अमला जो है वो शिकायतें, पैरामेडिक्स की जानिब से शिकायतें की जा रही हैं कि इंतजामात बेहतर नहीं हैं, तो किस तरह से इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और डिसइंफॉर्मेशन है। ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ तक हमारा अमला का ताल्लुक है, डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, इवन जैनिटोरियल स्टाफ, उनको बगैर हिफाजती किट के इन पेशेंट के पास जाने की इजाज़त ही नहीं है और अभी भी इस वक्त हमारे पास 3 हफ्ते का स्टॉक मौजूद है और हुकूमत ने हमें कहा है कि जब 1 हफ्ते का रह जाए तो आप अगले 3-4 हफ्ते का हमसे मज़ीद ले लें। तो हमारे पास किसी किस्म के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, मेडिसिन की कोई किसी किस्म की कमी नहीं है। इसके अलावा जो पेशेंट को जो हम बाकायदगी के साथ जो रोज़ा रखते हैं उनको सहरी और अफ्तारी, जो ज़ायरीन नहीं रखते उनका नाश्ता और दोपहर का खाना तक भी हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं।
सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ सफाई इंतजाम की मैं बात करना चाहूँगी। सोशल मीडिया पर हमने जो वीडियोस देखी हैं वहाँ पर लोगों की जानिब से बहुत ज़्यादा शिकायतें की जा रही हैं कि जा बजा मक्खियाँ हैं, गंदगी है, सफाई वाला अमला जो है वो प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं करता। तो इसके लिए क्या कोई प्रॉपर SOPs नहीं बनाए गए, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, मॉनिटरिंग का कोई निज़ाम नहीं है? नहीं, देखें वीडियो जो वायरल हुई है मैंने भी देखी है। ये कोविड पेशेंट के जो वार्ड्स हैं इनका एक ख़ास तरीका होता है इनकी सफाई का। इनको जो जैनिटोरियल स्टाफ है वो पूरी किट पहन के वार्डों की सफाई करता है, फिर इनको एक जगह ला के जाके डंप करता है और फिर वहाँ पर इनको प्लास्टिक के बैग्स में सील करके फिर इनको वार्डों से बाहर निकाला जाता है। वो बाहर एक कैरियर होता है जो इनको लेके इंसिनरेशन एरिया की तरफ जाता है। जो वीडियो बनती है वो उस वक्त की बनती है कि जब जो हमारा जैनिटोरियल स्टाफ है वार्डों से उनको इकट्ठा करके दराज तक ला के जंप करता है पैक करने से पहले, तो उस वक्त की वीडियो बन जाती है और ये लगता है कि खुदा ना खाता कोई पूरे 24 घंटे ही ये सामान इस वार्ड में पड़ा रहा है। ऐसी हकीकत बिल्कुल नहीं है। हकीकत इसके बरक्स है। 6-6 घंटे की ड्यूटी पर स्टाफ ड्यूटी पर है जैनिटोरियल, और वो इनको बाकायदा से 6 घंटे की शिफ्ट में उनको बाकायदगी से सफाई करता है। सही। डॉक्टर साहब, ये भी शिकायतें बहुत आ रही थी वहाँ पर मरीज जो ज़ेर इलाज है उनकी जानिब से कि यहाँ पर चूहों की भरमार है। इसके सदब आपके लिए क्या कोई इंतजाम किए गए हैं? जैसे जहाँ तक ताल्लुक है ना चूहों का और बिल्लियों का, तो मेयो हॉस्पिटल जो है इसके इर्द गिर्द पूरे का पूरा एरिया जो है वो गोदामों से भरा हुआ है, रेस्टोरेंट से भरा हुआ है, खाने पीने की चीज़ों से भरा हुआ है। हम हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि हम इनको जो रोडेंट्स को इनके तक हम भी कॉन्ट्रैक्ट भी उसका भी एडवर्टाइज कर दिया है कि एक कंपनी को इनका चूहे मार के रोडेंट के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें, वो भी तकरीबन फाइनल स्टेजेस पर हैं। हम हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं, लेकिन ये मेयो हॉस्पिटल ऐसी जगह पर लोकेटेड है कि उसके इर्द गिर्द का एरिया है वो वहाँ से ये चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि वो बाद दफ़ा हमें काफ़ी टाइम लग जाता है कि टू गेट रिड ऑफ दीज रोडेंट्स। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जैसा कि आगे बार बार कहा जा रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से खुद ये कहा गया कि अब हम बहुत तेज़ी के साथ जो है वो मुश्किल वक्त की तरफ जा रहे हैं, तादाद मरीजों की बढ़ने वाली है। तो मेयो हॉस्पिटल में कितनी कैपेसिटी है? जैसा कि आपने कहा कि अभी 400 मरीज ज़ेर इलाज हैं, तो टोटल कितनी कैपेसिटी है वहाँ पर मरीजों को फैसिलिटेट करने के लिए? खुदा न खास्ता इन केस अगर तादाद बढ़ जाती है तो इतनी कैपेसिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज यहाँ पर जो है वो शिफ्ट किए जा सकें? देखें, मेयो हॉस्पिटल की टोटल बेड जो 2600 हैं और अभी तक सिर्फ हमने 400 बेड एलोकेट किए हैं फॉर कोरोना के लिए, और ये डिस्चार्ज भी होते हैं पेशेंट और फिर नया इंडक्शन भी हो जाती है। अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद 200 बेड का आई डिपार्टमेंट है वो भी हमने तैयार कर लिया है, ज़रूरत पड़ने पर वो कर लेंगे। हमारे पास एक्सपो सेंटर में 1050 बेड की कैपेसिटी है और अभी तक वहाँ पर सिर्फ 423 मरीज़ हैं। अभी वो हमारे पास एक बहुत बड़ी कैपेसिटी मौजूद है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमें फ़िलहाल बेड की कोई शॉर्टेज नहीं है और अल्लाह ना करे हमें मज़ीद बेड बढ़ाने की ज़रूरत पड़े। लेकिन मैं यहाँ पर आपके इस प्रोग्राम की मुसासत से लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि वो घरों तक महदूद रहें, सोशल डिस्टेंसिंग और क्या नाम लॉकडाउन की पाबंदी करें, एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। आप इस वक्त भी नीला कुंभ चले जाएं अनारकली बाज़ार, बेशक दुकानें बंद हैं लेकिन वहाँ पर फुटपाथ पर लोगों ने ऐसी दुकानें लगा दी हैं कि उन दुकानों पर बगैर मास्क पहने वो दुकानदार भी और बगैर मास्क पहने वो 6-7 बंदे एक शॉप पर खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ मैं ये बात करना चाहूंगी, शुरू में हमने ये बहुत ज्यादा शिकायत सुनी कि लोगों की जानिब से कहा जा रहा था कि नए पेशेंट जो कि स्क्रीनिंग के लिए आ रहे हैं, जिनको खदशा है कि आया उन्हें कोरोना वायरस है, तो जो स्क्रीनिंग के लिए आ रहे थे उन्हें जो है वो रिकमेंड किया जा रहा था कि वो एक्सपो सेंटर जाएं या फिर कहीं और जाएं, वहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी। अब यहाँ पर मेयो हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग के लिए क्या कोई प्रॉपर इंतजाम किया गया है? जो लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है? ये देखें, लाहौर में 2 मेन सेंटर बने हैं फॉर ट्रायल, एक एक्सपो सेंटर और एक मेयो हॉस्पिटल।
اور ٹیسٹوں کی کیپیسٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. صحیح. اور جو پیشنٹ بھی ہمارے پاس میو ہاسپٹل میں آتا ہے یا ایکسپو سینٹر کے ٹرائل میں کسی کو بھی انکار نہیں کرتے سیمپلنگ کے لیے. صحیح. ان کا سیمپل لے کے ہم گھر بھیج دیتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی پازیٹیو آتا ہے تو اس کو فوراً داخل کرنے کے لیے 1122 جاتی ہے اور ان پیشنٹ کو لے کے یہاں پر داخل کرا دیتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتائے گا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پراپر طریقہ کار اس کا ایک اپنایا گیا ہے, اب ہمارے پاس مریضوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے, اسکریننگ کا عمل جو ہے, ٹیسٹنگ کا عمل, اس کو بڑھانے پہ کوئی غور کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بار بار WHO کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ صرف اس کا ایک ہی حل ہے کہ میکسیمم آپ جتنے ٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. تو ٹیسٹ کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں, کوئی حکمت عملی بنائی گئی ہے؟ دیکھیں جب کووڈ کا پینڈیمک لاہور پہنچا اس وقت سرکاری سطح پر ایک لیب کام کر رہی تھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں ایک لیب کام کر رہی تھی. اس وقت سرکاری سطح پر لاہور میں صرف 5 لیب کام کر رہی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں 6 لیب کام کر رہی ہیں اور ہماری کیپیسٹی اللہ کا شکر ہے بہت بڑھ گئی ہے. اب اس وقت کم از کم 2000 کے قریب تو صرف لاہور میں ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور 5-6 ہزار کے قریب صرف پورے پنجاب میں ٹیسٹ ہو جاتے ہیں روزانہ. تو کیپیسٹی کافی بڑھ گئی ہے اور لوگوں کو انکار بھی نہیں کر رہے ہیں جو بھی آتے ہیں ٹیسٹ لینے کے لیے. صحیح. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا, ابھی جس طرح کہ آپ نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں. ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اب اسمارٹ سیمپلنگ بھی شروع کر دی ہے. جی جہاں اب اسمارٹ سیمپلنگ بھی شروع کر دی ہے حکومت نے. 20 کے قریب ٹیم بن گئی ہے جو ڈفرینٹ کمیونٹیز میں جا رہی ہیں اور وہاں سے سیمپل لے کے ان کو بھی انہی لیب میں آ رہی ہے. تو اس سے بھی ہمارا نہ صرف ٹیسٹنگ کا ایریا اور کیپیسٹی اور بڑھ جائے گی اور کاسٹ بھی بہت کم آ جائے گی اس اسمارٹ ٹیسٹنگ کی وجہ سے. صحیح. مجھے یہ بتائے گا, اب ہسپتالوں میں دیگر امراض میں مبتلا مریض بھی آ رہے تھے جن کا علاج معالجہ نہیں کیا جا رہا تھا, OPD کے حوالے سے بہت زیادہ شکایات آ رہی تھی. تو یہ علاج معالجہ معمول پر کب تک آ جائے گا؟ جو دیگر امراض میں مبتلا مریض ہیں ان کا علاج معالجہ جو ہے وہ کس طرح سے پراپر شروع کیا جائے گا, کب کیا جائے گا, اس کی پلاننگ کر لی گئی ہے؟ کیونکہ میو ہاسپٹل شہر کا بڑا ہاسپٹل ہے, یہاں پر بڑی تعداد میں مریض روزانہ ہم دیکھتے آتے ہیں. ایک تو ایمرجنسی سروسز ہیں وہ 24 آور اسی طرح چل رہی ہے. جہاں تک آؤٹ ڈور کا تعلق ہے, میو ہاسپٹل اور ایکسپو سینٹر کو صرف ہم نے بنا دیا ہے فلو لائک سمپٹم والے جو پیشنٹ یہاں پر آئیں گے. باقی پورے لاہور کے سارے ہاسپٹل کا OPD اسی طرح چل رہا ہے. اور ایک اور بڑا پیشنٹ کی سہولت کے لیے ٹیلی میڈیسن جو حکومت پنجاب نے شروع کیا ہے وہ نہ صرف گریجویٹ میں پہلا شروع ہوا اور وہاں پر باقاعدگی سے 24 آور سروس دی جا رہی ہے پیشنٹ کو OPD میں آنے سے بچانے کے لیے, اور ریگولر بیسس پر ان کو ہدایات, ان کو کا جو اوپینین وہ وہاں پر دی جا رہی ہیں. اور پیشنٹ آج کل خود بھی OPD میں کم آ رہی ہیں. ہمارا تقریباً 9,000 9,500 پر ڈے OPD ہوتا ہے میو ہاسپٹل کا, لیکن آج کل ہمارے پاس صرف 600-700 سے لے کے 1000 تک آتا ہے. ایمرجنسی جو ہماری 3 سے 3,500 پر ڈے ہوتی ہے روٹین میں, وہ بھی ہماری 1000 تک ہوگی میو ہاسپٹل کی. اور اسی طرح باقی اسپتالوں میں بھی ریلیٹیولی پیشنٹ کا ٹرن اوور کم ہے, لوگ خود بھی کم آ رہے ہیں ہسپتالوں کی طرف. صحیح. ڈاکٹر صاحب میں ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, جیسے کہ اب لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے, مریضوں کی تعداد آبویسلی سے بڑھے گی. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے بارہا اس پہ جو ہے وہ احتجاج بھی کیا گیا اور بار بار یہ کہا گیا پریس کانفرنس کر کے کہ خدارہ لاک ڈاؤن میں نرمی نہ کی جائے. حکومتی یہ جو فیصلہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے اور اس نرمی کا سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ نرمی کا کیا مقصد ہے. نرمی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے اگر گھر کی کوئی چیز دینی ہے تو ایک چیز دینے کے لیے 5 لوگ گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائیں وہ ایک چیز دینے کے لیے. نرمی کا مقصد ہے کہ اگر گھر کی کوئی ضرورت ہے کہ گھر کا ایک فرد جا کے وہ چیز لے کے آ جائے. یہ نرمی کا مقصد ہے. نرمی کا یہ مقصد نہیں کہ آپ کو پوری طرح اجازت ہے کہ جس طرح آپ روٹین میں شاپنگ پر جاتے ہیں ویسے جائیں. یہ ہمیں لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ اور نرمی کا مفہوم سمجھنا پڑے گا. ہمیں ذمہ دار شہری کے طور پر اپنا فرض ادا کرنا پڑے گا.
सही। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम हमारे साथ मौजूद थे। म्यू हॉस्पिटल के इंतजामात, और हमने देखा कि म्यू हॉस्पिटल में ही सबसे बड़ी तादाद में मरीज़ यहाँ पर आए और यहाँ से ही ज़्यादा मरीज़ सेहतयाब होकर अपने घरों को भी गए हैं। तो इंतजामात कैसे हैं, और फिर जैसा कि हमने लॉकडाउन की नरमी के हवाले से बात की, एज सच तो उन्होंने प्रॉपर जवाब इसका नहीं दिया, लेकिन जिम्मेदारी का सबूत दें, ये लोगों को ज़रूर मैसेज दिया है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले जैसे कि हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम थे, उनसे हमने म्यू हॉस्पिटल के इंतजामात से के हवाले से बात की। इससे पहले हम बात कर रहे थे शहर में महंगाई की सूरत हाल की। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद है। दुर्रे नायाब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हमारे पास हैं, जिनकी कार्रवाइयाँ हम देखते हैं, कभी कभी हमें इक्का दुक्का कार्रवाइयाँ नजर आती हैं। इनकी क्या प्रॉपर कोई ड्यूटीज़ नहीं लगाई जाती? इनसे कुछ पूछा नहीं जाता कि आया आपकी ये ड्यूटी थी और आपने उस पर क्या किया है, उस पर कोई फीडबैक? हम तो इसको देख रहे हैं और हम इस पर तजावीज़ भी दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जिन लोगों ने इस पे एक्शन लेने हैं, जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, जिसमें कमिश्नर साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, अगर वो फील्ड में जाके इसको क्रॉस चेक नहीं करेंगे तो फिर नहीं पता लगेगा। और इसको फील्ड में जाके क्रॉस चेक करने का वही पुराना मैकेनिज्म है कि आपको बतौर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको जाके देखना पड़ेगा एक ले मैन के मसाइल, आपको एक ख़रीदारी करने वाले शख्स के मसाइल को आपको उस रेडी पे, उस दुकान पे खड़े होकर देखना पड़ेगा, और फिर आपको उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि सुबह जब ऑक्शन हुई, नीलामी हुई मंडी में, तो तब क्या रेट था आलू प्याज का, उसके बाद जब वो मार्केट में तरसील हुई थी उसका क्या रेट था, और जो दरमियान में मुनाफा लिया जा रहा है वो कौन ले रहा है, बिल्कुल वो किस यूज़र के एंड पे जा रहा है, वो किसके मामला पे जा रहा है, रिटेलर पे जा रहा है, होलसेलर पे जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको मॉनिटर करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप इसका कहीं पे करते हैं मेर। तो माजी में ऐसे डीसीओ भी देखे हैं जो खुद खड़े होकर बोलियां कराते बिल्कुल थे, ऐसे ही है, ठीक है, और कहते थे अच्छा जी आप इतने रुपए धरी दे रहे हैं तो इतने पे होगी, इतने पे होगी, वो बोलियां कैप्टन उस्मान खुद बोलियां लगाता था। तो ऐसे मौके पे, या हमें वो आदत है कि आइडियल टाइम देखने की, कि हम आइडियल टाइम देखते थे कि बहुत अच्छा काम हो रहा था, उसकी वजह से कंट्रोल करके चीजों को बहरहाल वो ले आते थे। महंगाई उस वक्त भी होती थी, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा, उस टाइम भी था। पिछले तमाम 5-10 सालों के रमजानों में देखें आप, तो तब भी मुनाफा होता था, तब भी आपको टमाटर, लीमू बहुत ऊपर जाते नजर आते थे, और ईद के करीब तो वैसे ही। लेकिन अगर आपको याद हो, आपको शहबाज शरीफ साहब भी रमजान बाजारों में नजर वो तो फिर ऐसे जाते थे कि उसके बाद उनको दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो खैर उनकी एक टेक्निकल और एक उनकी टेक्निक होती थी, एक मैनेजमेंट स्किल थी उनकी, कि वो हर चीज को उस तरह टो करते थे। और एक चीज मैं उनकी आपको बताऊं जो मैंने देखी है, अब तो खैर हमें कंपैरिजन करना पड़ता है, हमें खुद भी शर्मिंदगी होती है कि अच्छी बात नहीं है हम बार बार पिछली गवर्नमेंट का कंपैरिजन करते हैं। शहबाज शरीफ को इंफॉर्मेशन होती थी, पता नहीं कहां से होती, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एग्जैक्टली जब हम कवर करने जाते थे उनका कोई भी विलेज है, वो एग्जैक्ट उसी जगह पे जाते थे जहां प्रॉब्लम होती थी, और प्रॉब्लम होने के बाद फिर जो इंतजामिया के साथ होती थी वो फिर उसका लिहाज नहीं करते थे। हमने एक्चुअली देखा कि लोगों की दौड़े लग जाती थी। खैर मार्केट की सूरत हाल जान लेते हैं, हसन अली की जानिब रुख करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट से शिकायतें बार बार यही आ रही हैं कि सब्जियां, फल जो कि हर रोज इस्तेमाल करने हैं, तमाम रोजेदारों ने इसको इस्तेमाल करना है, इसकी कीमतें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। हसन बताइएगा, आज सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं और क्या कहना है सारिफीन का जो कि वहां पर खरीदारी के लिए आ रहे हैं? जी बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में कोई कमी जो है वो नज़र नहीं आती, और आज जैसे कि माह रमज़ान का 12वां रोज़ा जो है वो है, इसके बावजूद जो महंगाई का जन है वो काबू में नहीं आ रहा, और शहर के जिस भी इलाके में चले जाएँ वहाँ पे मनमानी कीमतों पे सब्जियाँ हों, फल हों, उसकी फ़रोख्त का सिलसिला जो है वो धड़ल्ले से जारी है। अगर कीमतों की बात की जाए तो लीमू जो है वो आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 400 रुपये से लेकर और 500 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसन 300 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 400 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए आलू की कीमत की, तो आलू कीमत में कोई कमी नहीं देखी जा रही। प्याज की कीमत भी आसमान से बातें करती नज़र आती है। जबकि अगर फलों की कीमतों की बात की जाए तो फलों की भी यही सूरत हाल है कि आम आदमी की पहुँच से फल जो है वो मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुके हैं। जबकि इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम से कम अपने जारी करदा सरकारी निज़ाम के मुताबिक शहर भर में माह रमज़ान में सब्जियां और फल जो है उनकी फ़रोख्त को यकीनी बनाएं, ताकि आम आदमी को, आम शहरियों को महंगाई के इस दौर में रिलीफ मिल सके। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए ब्रायलर की कीमत की, तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज मुर्गी के गोश्त की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो की कमी देखी जा रही है, और मुर्गी का गोश्त 5 रुपये फ़ी किलो कमी के बाद 255 रुपये फ़ी किलो में ही आज फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि फार्मी अंडे जो है उसकी कीमत 97 रुपये फ़ी दर्जन पर मुस्तहकम है।
ठीक है हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट की सूरत हाल बता रहे थे और हर रोज़ की तरह एक ही शिकायत देखने में आ रही है कि सरकारी निर्खनामा मौजूद है, अमल दरामद कहीं नहीं हो रहा, चीज़ें सब स्टैंडर्ड हैं, लीमू बहुत ज़्यादा महंगा। ये वो चीज़ें हैं, ये वो शिकायत है जो हर रोज़ सारिफीन की जानिब से की जा रही है। दुर्रे नायाब, ये सरकारी निर्खनामे की हैसियत क्या है? मुझे सिर्फ ये बता दें, मुझे तो एक कागज़ का टुकड़ा और समटाइम तो इतनी गंदी राइटिंग में लिखा हुआ नजर आता है कि किसी को समझ भी नहीं आएगी कि यहाँ पर कीमतें क्या हैं। और समटाइम बहुत पुराने रेट्स जो है ना वही लगाए होते हैं, क्योंकि कोई आके सरकारी निर्खनामे को देखता है कि दूर से भी कोई अगर चेक करे तो वो देखता है कि हाँ लगा हुआ है, वो ये नहीं देखता कि ये आज का है, पिछले 10 दिन पुराना है, क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद उस पे इम्प्लीमेंट जो आप करवाते हैं ना, आप बहस करेंगे दुकानदार से, आप कहेंगे जी कि ये क्या है भाई, ये तो लीमू इतने रुपए पे है, तो वो आपको दिखा के एक शॉपर खराब सा निकालेगा, नीचे से कहेगा फिर ए लीमू ले लो जी, ए ते सरकारी रेट से यही मिलेगा। तो फिर लोग मजबूर हो जाते हैं जब उनको सब स्टैंडर्ड चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाती हैं सरकारी निर्खनामे के मुताबिक, तो चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। और आपके हालात ये हैं कि अब फिर वही बात है कि आप जब फील्ड में नहीं जाएंगे, आप फील्ड में जाके नहीं देखेंगे, आप सिर्फ वो काम करेंगे जो सरकार चाह रही है। अब हमारे एसीज भी अगर उनकी प्रॉब्लम की तरफ ही मैं देखूं तो वो बैक वक्त क्या कर रहे हैं बेचारे, वो कोरोना के तमाम तर SOPs पे अमल दरामद कराने के लिए, करतीना सेंटर में सहूलियात देने के लिए, फैसिलिटेट कराने के लिए, इलाकों को सील करने के लिए, डी सील करने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं। वो एंटी करप्शन के साथ सरकारी ज़मीनों को वागजर कराने के लिए ऑपरेशन करते भी नजर आते हैं। ठीक है, उनकी ये खिदमात भी हैं। उसके साथ वो अब जो प्रायोरिटी इस टाइम है लोगों को रिलीफ देने की, उसमें वो फोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास एडिशनल बहुत सारी जिम्मेदारियां। बिल्कुल ऐसा ही, और यही हम पुलिस एहलकारों का हाल भी देख रहे हैं ना कि हम जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे पुलिस एहलकार इन ड्यूटियों पर मामूर हैं। और अगर पुलिस की सिर्फ हम अगर जुल्म जो वो शहरियों के साथ होता है उसको ना देखें तो उनसे कभी कभार हमदर्दी भी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि दुनिया का वो कौन सा काम है जो पुलिस नहीं कर रही। ठीक है जी, पुलिस पोलियो के मामला भी पुलिस देख रही होती थी, अब तो डेंगू के मामला के बाद कोरोना के मामला भी पुलिस देख रही है। जहाँ कहीं पे आपने इलाके सील किए, मोहल्ले सील किए, वहाँ पर आपके कुर्सी रख के बैठी हुई है। मस्जिदें आपने जब सील की थी वहां पे इजाजत नहीं थी नमाज अदा करने की, तब भी वो मस्जिदों के बाहर कुर्सियां रख के ड्यूटियां दे रहे थे कि कोई अंदर ना चला जाए। तो आपके फिर लॉ एंड ऑर्डर के सबसे बड़े मसले हैं। 12-12 घंटे ड्यूटियां करने से वे पहले ही ज़हनी और जिस्मानी सेहत के नुकसान का शिकार हो रहे हैं। तो आपकी वर्क फोर्स जो है जिसका मतवाज़न इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वो एक वक्त आएगी कोलैप्स कर जाएगी। और पुलिस डिपार्टमेंट हमारा वो डिपार्टमेंट अगर वो खुदा ना खासा कोलैप्स करता है तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के बहुत सारे मसले खड़े हो जाएंगे। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमारे सीनियर फील्ड अफसरान को फील्ड में जाना पड़ेगा, कंट्रोल रूम से निकलना पड़ेगा, दफातर में प्राइस कंट्रोल की मीटिंग्स लेने से गुरेज करना होगा। और इस एक पॉइंट जो मैं देखती हूँ, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना, आपको फॉलो अप इसका लेना है। आपने एक दिन दौरा किया, आपने दूसरे दिन किया, आपने तीसरे दिन किया, और उसके बाद आप अपने दफातर में बैठ गए कि अच्छा अब सूरत हाल ठीक है, अब सब कुछ कंट्रोल है, अब फील्ड में निकलने की जरूरत नहीं है। आप ये माफिया को कंट्रोल करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूसली बार बार मार्केटों में निकलना है, और इसका एक फॉलो अप ऑपरेशन, जैसे हम तजावुजात की बात करते हैं, दीगर मामलात की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए बार बार फील्ड में मौजूद रहना है। और अना आपको अगर ये बात करते हैं जी कि आपके पास फिर क्या प्लान है जी, मीडिया हम पे इतनी तनकीद करता है तो क्या प्लान है? बड़ा सिंपल प्लान है। वो तमाम सरकारी अफसरान जो घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं, वो तमाम इदारे जिसमें मैं अगर अपने कवर करने वाले इदारों की बात करूं, जिसमें कमिश्नर ऑफिस है, जिसमें PHA है, जिसमें वासा LDA है, आप उन तमाम अफसरान को यूटिलाइज करें। भाई आप सरकार अगर उनको तनख्वाह दे रही है तो उनसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम ले, उनके इलाकों में जिम्मेदारियां दे, वो रिपोर्टिंग का एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें वो रिपोर्ट करें कि जी मेरे इलाके जौहर टाउन में ये हालात हैं, गुलबर्ग में ये हालात हैं। और उस सिस्टम में आप रिपोर्टिंग जब होगी जहाँ पे कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर सारे उसमें एंटाइटल्ड इनलिस्टेड होंगे, तो उस पर आपको वाजिया इफेक्ट नजर आएगा। क्योंकि अब मैं ये देख रहा हूँ कि LDA में, मैं LDA की बात करूँ, LDA में कोई काम नहीं हो रहा, तमाम काम बंद पड़े हैं। लेकिन अफसरान जो है सिर्फ वो सरकारी बिजली यूज करने, सरकारी मशीनरी यूज करने, सरकारी दफातर यूज करने, वो दफ्तर में भरमार बन के बैठे हैं। कल LD में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, एक एप्लीकेशन आप डील नहीं कर रहे, ना कोई आम बंदा आ रहा है ना कोई जा रहा है। अभी कौन सा काम हो रहा है? फिर दफातर में बैठने का मकसद क्या है? वो समझ से बाहर है ना। ये है कि जी आप सरकारी बिजली यूज करें, आप जो पेट्रोल जो सरकार ने दिया उसका नाजायज इस्तेमाल करें, आप गप्पे लगाएं आके दफातर में बैठें और डू बिजी और लुक नथिंग वाली जो आप काम कर रहे हो जी, बस आपने ये करना है, ये काम है। और जो पब्लिक सर्विस है वो आपने नहीं करनी, वो नहीं करनी। खैर अब वक्त गुजारने का उन्होंने यही तरीका निकाल लिया होगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और अभी शहर का मौसम चूंकि हम देख रहे हैं कि सुबह से खुशगवार है, रोज़ेदारों का मूड ऑब्वियसली खुशगवार हो जाता है। गर्मी की शिद्दत की वजह से रोज़ा रखना जो है वो ऐसा मुश्किल हो जाता है। वो लोग जिन्होंने घर से बाहर निकलना है, अपने बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। खैर, महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शन क्या की जा रही है, मौसम के हवाले से मौसम कैसा रहेगा, बारिश कब कब होगी, ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुनैद रियाज मौजूद होंगे। जी जुनैद, बताइएगा मौसम के हवाले से क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, बारिश कब कब होगी और मौसम कैसा रहेगा शहर का? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो लाहौर शहर का मौसम आज जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है। आज शहर में ठंडी हवाएं भी चलेंगी और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर महकमा मौसमियात ने मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने की वजह से बारिश के इम्कानात भी जो है वो वाज़ेह तौर पर उनका इज़हार किया कि आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बारिश भी हो सकती है, क्योंकि मौसम जुज़वी तौर पर आज अबरआलूद रहेगा, ठंडी हवाएँ चलेंगी। और दूसरी जानब महकमा मौसमियात का कहना है कि जुमेरात के रोज़ शहर का मौसम खुश्क रहेगा और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मौसम क्योंकि जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा, जिसकी वजह से आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब 52% और शाम के वक्त जो है वो 32% रहने का इम्कान है और आज ठंडी हवाएँ चलने से मौसम मज़ीद खुशगवार होने का इम्कान है। जी ठीक है जुनैद, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के मौसम के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। जैसे कि प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि मौसम अच्छा रहेगा, अब्र आलूद रहेगा, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी होगी। जुनैद हमें बता रहे थे कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रेडिक्शन की जा रही है। दुरनायाब रमज़ान में अगर इस तरह से मौसम ठंडा रहे तो मेरे ख्याल से ब्लेसिंग होती है और हमेशा इसको लोग एंजॉय भी करते हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत खास मेहरबानी है, लेकिन ऑन लाइटर मूड कि जो असल मौसम होता है ना वो दिल के अंदर होता है। तो आपने शहरियों के दिल के अंदर के मौसम, अगर आप आज कैमरा और माइक लेके बाहर चली जाए तो आपको इसके बिल्कुल बरअक्स नजर आएगा। और ये जिस तरीके से रोजे के करीब आप पहुंचेंगे, इफ्तार के करीब, तो जब वो बाजार जाएंगे और महंगी शॉपिंग करके जब घर आएंगे तो उनका तमाम ये मौसम जो है उनके दिलों पे ना असर कर रहा होगा ना तबीयत पे असर कर रहा होगा। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप खुश रहें थोड़ा सा और कूल रखें अपने आप को। ठीक है कि मौसम तो अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी की, अगर सरकार मेहरबानी नहीं कर रही है आपको बहुत ज्यादा रिलीफ दे के, तो इसका कुदरत से कोई लड़ाई करने का फायदा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है कि हालात अगर ठीक नहीं है, मौसम खुशगवार है, तो चले इसी पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लीजिए और कोशिश कीजिए, उम्मीद कीजिए कि हालात भी इसी तरह से बेहतर हो जाएंगे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया दुरनायाब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।